viewers. So today it's nagbabagyo and Anong tabuid day today? and our training was cancelled, so we're bored, and today Kuya will eat this. Dahil Yeah. awan maaramid min. Makan tayo ti dulce. Inoklisan tayo, tanatangkan gayam di okis na. Dito jay, han nga na okisan. Yan. Bilan tayo ti salt. Lumalayan pink salt. Yan. Tapos, kabilan tayo ti basit nga apple cider. Ito eh. Tapos, oops. Kinabilak gayam ti sili na ito eh. Oh, yay. Yan, mangan pa yun. Yo. What's that inside? Ha, nahimas. Can you show the inside? What's that? It's inside. It's red. I thought it was like pure green. No. It's just like a tomato. Dito jay kunada nga dolce. Kasta, mangan tayo ti Prutas. prutas. Mayat nga foods tata. Ganad kayo kakailyan, karkarata kasto iti panawen. Ayan, nagay drivers. Ingat nga kanayo, nagalis ti dalan. Drivers lang ba? Uray magmag na, nagalis ti dalan. Amin ko namon Ganda tayo amin kakadwa kag kakabsat. Minagtutudok, minagbabagyo. And God bless us all. Bye!